अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम में पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, जैसा कहा जाता है कि ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये शायद उसको भी नहीं मालूम। बदकिस्मती से पाकिस्तान के सियासी निजाम भी कुछ ऐसा ही है। कब एक शख्स को मुजरिम करार दे दिया जाए और उसको बाहर भेज दिया जाए और उसको वापस बुला के क्लीन चिट दे दी जाए, कब उसे हाजी साहब बना के हमारे सरों पर सवार कर दिया जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं। नोबडी नोज। कब कोई दो जमातें या 16 जमातें आपस में लड़ती भिड़ती रहे सदियों तक और फिर जाती मफादात की बिना पर वो इकट्ठी हो जाए और 16 माह तक हमारे सरों पे वो हुकूमत करें। नोबडी नोस। ये सब कुछ हमारे यहाँ मुसलसल होता चला आ रहा है। कब यहाँ पे एक शख्स के ऊपर 150-200 केसेस हो जाएं, चाहे असली हो या नकली, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट केसेस किस बिना पर हो रहे हैं, ये कानून जो है वो कानून से कोई बालातर नहीं। लिहाजा कब यहाँ पे ऐसा कुछ मामलात हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस तमाम डर्टी पॉलिटिक्स में अगर नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का हो रहा है। अगर बच रहे हैं तो इनकी सियासत बच रही है, इनकी आल औलाद की सियासत बच रही है, और अगर मर रहे हैं तो गरीब आवाम आटे के ट्रक के नीचे आके महंगाई के तले बोझ तले आकर या सफेद पोशी का भरम रखते हुए ये लोग मर रहे हैं। आज बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात करनी थी, इलेक्शन के हवाले से, इस वक्त उनकी तैयारियों के हवाले से, सदर साहब के खत के हवाले से, पीआईए के हवाले से और इकोनॉमिकली जो कंडीशंस चल रही हैं उन तमाम हवालों से हमने बात करनी थी। लेकिन हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिर तजियाकार मौजूद हैं, जनाब माहिर सज्जाद सेपरा साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर कब तक ये मफादात की जंग जारी और सारी रहेगी? कब तक? अगर मरेगी तो सिर्फ आवाम, गरीब आवाम ही मरेगी, और जब कब तक ये सारी जो है ये इत्तेहादी हुकूमतें बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी? क्या कहिएगा? अगर आपकी मुराद जो है वो इशारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो अदम इस्तेहकाम है सियासत में पाकिस्तान की, अगर उसकी वजह पूछेंगे तो वहाँ यहाँ पर ताले आजमाओं का वो रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का वो ब्रूटल रोल है, जिसकी वजह से बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुमलकत खुदादाद पर लगभग 30-35 साल तो नादीदा कुव्वतों ने डायरेक्ट हुकूमत की, और जो बाकी टेन्योर है हुकूमत का वो भी बेशतर औकात उन्हीं की छत्र छांव तले गुजरा। अब अगर पाकिस्तान में आप बात करेंगे ये रोल कब तक रहेगा, तो डेफिनेटली तब तक जब तक अवाम पॉलिटिकली बाशऊर नहीं हो जाते, और उसमें सबसे बड़ा कसूर तो जाहिर है सियासतदानों का है, हमारी सियासी जमातों का है, जो आज तक अपने आप को इतना मजबूत नहीं कर सके, अपने पॉलिटिकल विंग्स को ग्रास रूट लेवल तक, अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करने का कोई सिस्टम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहां पर होता ये आया है कि हमारी पार्टीज बेशतर वो देखती है ताला आजमाओं की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट के इशारे की तरफ और उनकी आशीर्वाद की तरफ, लेकिन जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में खामी है वो खामी है अवाम का बाशऊर होना। जब अवाम बाशऊर होगी और वो मफादात की बजाय नजरियात पर डट जाएगी तो हमारे सियासतदान स्ट्रांग होंगे। सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स ने जाने दी हैं, सियासी कायदीन ने जाने दी हैं, लेकिन उसके बदले में जो अवाम ने फेस किया है वो कहीं ज्यादा है। सर, मैं आपको कथा कलामी माफ, आपने कहा कि कोड़े खाए हैं, जेलें जो हैं उन्होंने, कैदोबंद की तन्हाइयां जो हैं उन्होंने सही हैं। मुझे ये बताइए, ये गरीब आवाम के लिए अगर कहीं सही होती उन्होंने, अगर ये मारे उन्होंने गरीब आवाम की खातिर खाई होती तो हम कहते कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन तमाशा ये है कि ये उन्होंने अपनी सियासत, अपनी नस्लों की सियासत बचाने के लिए की है। ये उन्होंने कोई हम पर एहसान माजरत के साथ नहीं किया। देखिए, बात बहुत सादा सी है कि अगर सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बना रहे और वो अवाम के हकूक की बजाय सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहे तो वो कभी मुक़्तदिर कुव्वतों के जो है अताब का शिकार नहीं होता। सियासतदान तब ही अताब का शिकार होते हैं क्योंकि सियासतदान ने हर 5 साल बाद अवाम के पास जाना है अपने वोट बैंक को महफूज करने के लिए। आप उसको अवाम के मुतासर करने के लिए वोट बैंक का लालच कहें, कुछ भी कहें,
لیکن وہ عوام کو کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہم دفاع پر خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے اس کے بعد جو جرنیلز ہیں, جو ہماری سول بیوروکریسی ہے, جو ہماری اس کے بعد پولیٹیکل قائدین ہے, ایون وہ اس حد تک عیاشی کے عادی ہو چکے ہیں, ان کی فیسلٹیز اس حد تک بڑھ رہی ہیں کہ عوام کے لیے بچتا کچھ نہیں ہے. ہاں, سیاستدان ہی وہ واحد عوامی نمائندگان ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کے جب بات کرتے ہیں عوام کے لیے, عوام کا حصہ زیادہ مانگتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاستدانوں کے بٹوین ایک رفٹ جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے. تو کیا کہیے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قصور جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا اگرچہ ہے, انڈیڈ اس میں شک کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہم ایک کھینچا تانی کرتے ہیں ووٹ لینے کی خاطر, تو ہم یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ کون کیا کرتا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اب اگر ہم اسی کھینچا تانی کے اندر ہم تمام پارٹیز جو ہیں 16 جماعتیں مل جائیں تنہا کسی ایک شخص کو واحد کو نکالنے کی خاطر, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے ہمارے سامنے, یہ کئی مثالیں ہیں. ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے. جب بھی اس ملک میں جمہوریت بظاہر جمہوریت آئی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں. تو کیا کہیے یہ ہماری بدنصیبی نہیں ہے فرام دا ویری بگننگ؟ نہیں, میں ایک عرض کرتا چلوں, آپ کلیئرلی جو اشارہ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ تحریک عدم. میں نے بات کی ہے دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سمپل میجورٹی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی موومنٹ چلتی ہے تو وہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی بیساکھیوں پر آیا تھا اور وہ بیساکھیاں جیسے آئی تھی جن لوگوں نے دی تھی انہوں نے واپس لے لی, تو یہ فارمولا بہت سمپل سا ہے, کوئی سمپیتھی کی بات نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے مطلب اگر ان کے اوپر کیسز ہیں سپوز اور ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا, دیکھیں میں صرف اس پارٹی کی بات نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی, میں ایک جنرل میں نے بات کی تھی کہ جی ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے ان معاملات سے. لیکن چلیں آپ نے وہ پوائنٹ ریز کر دیا ان کا, تو چلیں اگر سپوز کہ وہاں پہ کیسز ہوئے اور اس بندے نے نیوٹرل رہنے کی سپوز کوشش کی اور انہوں نے بیساکھیوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں, یہ اس موقع پہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, انہوں نے اپنی بیساکھیاں واپس لے لی, تو گرنا تو ان کا بنتا تھا. دیکھیں بات بہت سادہ سی ہے. آپ بات کریں شیخ مجیب الرحمان کی 160 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے. بھٹو صاحب اگر 80 یا 82 سیٹس کے ساتھ وہ کلیم کرتے ہیں گورنمنٹ میں شیئر, تو وہ غلط ہے. وہاں پر اس کے پاس کلیئر میجورٹی تھی. ایک شخص کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں. ڈیموکریسی میں بہت ساری مثالیں ہیں. طیب اردوغان صاحب, ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ میئر ہے استنبول کے, اور جب ان کی پولیٹیکل پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی فرسٹ الیکشن میں اور کوئی فارمولا جو ہے وہ طے نہیں پا سکا, تو وہ جنرل الیکشن میں چلے گئے اور عوام سے اپیل کی کہ مجھے جو ہے آپ سادہ اکثریت دیں گے تو میں کچھ کر سکوں گا, اگر بیساکھیوں کے ساتھ آؤں گا میرے پاس. اور سر اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ ٹینکوں کے آگے اپنے ملک کے لیے لیٹ گئے تھے. اب میری ایک عرض سن لیں, لیکن بعد میں گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی جیسے یہاں پہ گرفتاریاں ہوئی. میں اسی طرف آتا ہوں. کسی چیز کو بھی آپ اگر ترکی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بار بار مارشل لا آتے رہے. لیڈرشپ آئی, انہوں نے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا, اس کے بعد انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کی میں ایک وجہ بتاؤں گا. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے. وہاں پر فوج نے بغاوت نہیں کی تھی. فوج کا ایک مخصوص حصہ, ایک جو منارٹی ونگ تھا, اس نے کوشش کی تھی اور فوج میں جو ہے وہ دراڑ آئی تھی, اور وہ کوئی 20% بھی نہیں تھے وہ جو لوگ بغاوت کر رہے تھے. تو یہاں پر سنیریو اور وہاں پر سنیریو کوائٹ ڈیفرنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہماری جو آرمی ہے یہ اسٹیبلشڈ ہے, برٹش آرمی نے ان کو اسٹیبلش کیا تھا. ان کی جڑیں بہت پرانی ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہے ڈیموکریسی کی جڑیں جو ہے وہ تو بیچارہ وہ پودا کیسے تناور ہوگا کہ ہر 5 سال بعد اگر محکمہ زراعت اس کو نکال کے چیک کرے جڑیں اس کی مضبوط تو نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور ہمارے حالات میں فرق ہے. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور سیاستدان کا جو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ابھی تک بچا ہوا, ورنہ بیرونی قوتیں جو ہیں ہمارے ہمسائے ممالک ہمیں کھا جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. یہ انہی لوگوں کی بدولت ہے کہ ہم لوگ ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے نقشے پر.
चले सर, ये तो चले हो गया हमारा थोड़ा सा। इसके अलावा सर अभी हम चलते हैं इलेक्शंस की तरफ। हालिया जो इस वक्त तनाज़ुर चल रहा है, मामला चल रहे हैं, सुनाइए क्या हालात व क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन तो कंफर्म होने ही होने हैं, वो तो जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। बताइएगा तैयारी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं आजकल? देखिए, इलेक्शंस का जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद, उससे साबित हो गया था कि इलेक्शन जो है वो करीब हैं और होने जा रहे हैं। ऐसे क्या वजह से एक शख्स को निकाला गया, बड़ी मादरत के साथ मैं अब वही वो आपकी नाराजगी मोल लेने वाली बात है, एक शख्स को डिक्लेयर करके निकाला गया, फिर उसको वापस लाया गया, फिर उसको क्लीन चिट दी गई, और अभी आपने कहा कि उनके वापस आने से नजर आगे के इलेक्शन हो रहे हैं। ये एक इंडिविजुअली जो फेवरेटिज्म है, इसी ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत सादा सी है कि नवाज शरीफ साहब जो है उस वक्त तक बाहर बैठे रहे जब तक उन्हें लगा कि इलेक्शन करीब या जब तक उन्हें कहा नहीं गया, इशारा नहीं दिया गया। मेरे ये कर सुने, अगर आज वो वापस नहीं आते तो उनकी पार्टी खत्म हो जाती। वो उनकी पार्टी की हद तक उनका आना बराबर है, सिर्फ उनकी पार्टी की हद तक वो इफेक्टिव था। नवाज शरीफ को माइनस करके अगर इलेक्शन कराते हैं तो नून लीग वुड बी नोवेयर। अब अगली बात जो है, जो अभी काजी फाइज ईसा साहब एक ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जिनसे तवक्को की जा रही है कि वो बोल्ड हैं, ब्लंट हैं, लॉ नोइंग हैं, और अब तक उनके जो फैसले आ रहे हैं वो कमाल कानून के दायरा कार्स में जो है वो काम कर रहे हैं। और वो शख्स अपनी जाती पावर्स उसने सुप्रीम कोर्ट को खुद डोनेट कर दिए हैं। लेकिन क्या आईनी इदारों के होते हुए, ये सवाल मैंने पहले भी किया था, चूंकि आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए, मैं ये सवाल लाजमी पुट करूंगा यहाँ पे, क्या आईनी इदारों के होते हुए काजी साहब का ये स्टेप इन होना बनता था? जब आपके पास इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, जब आपके पास सदर भी मौजूद है, उनको बैठना चाहिए था, आपस में डिस्कस करना चाहिए था, रादर के वो स्टेप इन होते, सुप्रीम कोर्ट आपकी स्टेप इन होकर ये मामला आपके टेबल टॉक करवाती। क्या कहेंगे? अगर माजरे इसी में ऐड करूंगा, अगर आपके ये इदारे काम नहीं करते तो सर बजट जाया करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दें, वो साथ तमाम फैसले करें, जैसे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। बकौल आपके अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकती, लेकिन वो उसके इम्प्लीमेंट की जामिन है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो देखे, और उसकी ये जुरिस्डिक्शन है सो मोटो में, खास तौर पर ये जुरिस्डिक्शन कि वो अपने तौर पर बगैर कोई शिकायत आए, कहीं लॉ की, कानून की, आइन की वायलेशन होती है तो उसमें इंटरप्ट करना सुप्रीम कोर्ट का राइट है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जजेस जो है वो पार्टीज़म में चले गए। उससे पहले जस्टिस मुनीर केस आज तक सुप्रीम कोर्ट के माथे पर धब्बा है कि जब मौलवी तमीजुद्दीन ने केस फाइल किया तो उन्होंने कहा जी कि लॉ में कोई ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है घर भेजने की कोई शिक मौजूद नहीं है, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत, ये जो नजरिया जरूरत हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मुतारफ कराया था, तो कोई चीफ जस्टिस आकर अगर उससे जो है वो इनहराफ करते हुए आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, नजरिया जरूरत से हट जाता है, तो ये एक अच्छी और खुशाइन बात है। अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने जो है खुद को मैं नहीं समझता कि न्यूट्रल मेरा ख्याल में रखा हुआ है, अभी तक किसी पार्टी की तरफ उसको टैग नहीं किया जा रहा उसके फैसलों को, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ना उनको पॉलिटिकल प्रेशर होना चाहिए, ना एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर आजाद होगी तो ये मुल्क आजादी की तरफ कदम रख सकेगा। सही सर, इसी के अंदर एक छोटा सा जो है जिग्नी सवाल मैं ये करूंगा कि क्या आपको लगता है कि दे शुड बी अकाउंटेबल? जो फैसले माजी में गलत किए गए, मतलब सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि अगर सपोज के माजी में कुछ फैसले थे जो गलत दिए गए थे, जो कि बास पार्टियों को पसंद नहीं आए, नून लीग को खास तौर पे और बाकी पार्टीज को भी, तो क्या लगता है कि दे आर अकाउंटेबल? सर, अर्ज ये है कि हर शख्स, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल। कोई शख्स बालाए कानून नहीं होना चाहिए, कोई शख्स जो है उसको जो है वो पवित्र ऐसा जो है वो तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए कि जिस पर उंगली ना उठाई जा सके। जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा मैं बहुत खुशी हुई पिछले दिनों किसी ने अगर ज़ियाउल हक का नाम बतौर एक्स प्रेसिडेंट लिया तो चीफ साहब ने कहा जी वो एक डिक्टेटर थे और आइंदा सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात जो अवाम के लिए बहुत खुशाइन बात थी, ये पेटिशन में
जो मेरी नजर से गुजरी हैं चीजें, एक पेटिशन में किसी ऑफिसर को जैसे लिखा जाता है डीसी साहब, एसी साहब, एसपी साहब, साहब लिखा था, तो उन्होंने कहा वो पब्लिक सर्वेंट है, दे आर ऑफिसर्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। आज के बाद किसी पब्लिक सर्वेंट को साहब लिखा या पुकारा नहीं जाएगा। बल्कि उन्होंने साथ ये भी एतराज किया कि मैं उनको सदर नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के स्टेप ले रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अब मुझे ये बताइए कि चलें ठीक है, ये सारे आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कुछ लोगों का एतराज है कि हमें तो फील्ड ही नजर नहीं आ रही, और इसके बाद हम फौरी तौर पर ब्रेक लेंगे, जरा इसका जवाब दीजिएगा सर। देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो यूरोप में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, नो आबादियाती स्ट्रक्चर में खड़ी हुई जितनी ये जो हमारी डेमोक्रेसीज हैं, मैं नहीं समझता, मैं जाती तौर पर मेरी राय है कि कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी, खास तौर पे पाकिस्तान में, कोई ऐसा इलेक्शन जो है वो नहीं गुजरा जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर आई हो। यहाँ पर अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलतें बहरहाल रहती हैं, ये तस्लीम करना पड़ेगा। और उस पर जुल्म की इंतहा तो ये कि नून लीग भी जो है वो डिमांड कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, कि जो कह रहे हैं कि हमें एवन फील्ड भी चाहिए और प्लेइंग लेवल फील्ड भी चाहिए। देखिए, एवन फील्ड तो वो आप अगर उस तरफ भी आ जाए, मैं डिबेट कर सकता हूं कि वो अगर 92 या 3 में परचेज किए गए थे, उसके बाद 3 बार वजीर आजम रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उससे पहले तो सीएम रह चुके थे ना, इससे बड़ा ओहदा तो उनके पास नहीं था। एवन फील्ड्स तो उसके बाद है, लेकिन अब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद तो उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। अब ये बातें तो पाकिस्तान में जो है वो मारूफ हैं कि किसी का भी जो है वो पगड़ी सियासतदानों की ऐसे ही उछाली जाती है। बहरहाल ये जो करप्शन के एलिगेशन है ये इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी सर हम उसकी दहशत मिसाल है। नहीं दे सकते, हम अभी यहाँ पे बैठे वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक बार हम हाँ एक जी। रंग एक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, हमारी सोचें, हमारी कल्चर, हमारे सकाफत, हमारी आदात सब मुश्तरक हैं। हाँ, लेकिन सर हमारी जो आपने नस्ल की बात की है ना, हम वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद जो है दोबारा आएंगे, टॉपिक पे बात करेंगे करप्शन के हवाले से, फर्क गोई का केस हमारे सामने है। लेकिन जो आपने बात की कि नस्ल की, सर हमारी अगली नस्ल तो क्या, हमारी अगली नस्ल से अगली नस्ल भी इस वक्त जो है वो IMF की कर्जदार है। नाज़रीन टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे हम करप्शन के ऊपर। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अभी हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से और जो तनाजुर मुल्क की तनाजुर के बारे में। अभी हम बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से और कुछ पार्टीज़ के ऊपर जो सियासी इंतकाम चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी गिरफ्तारियों के मामला अभी तक चल रहे हैं, उस हवाले से। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि किसी एक ख़ास जमात PTI के बगैर जो है इलेक्शंस जो हैं हम जा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी पॉसिबल तो बिल्कुल है, लेकिन कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, उसके नजरियात से मैं इख्तलाफ कर सकता हूं, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन उसको बिल्कुल भरपूर जो है वो टेक पार्ट करने की इलेक्शन में इजाजत होनी चाहिए। और हमने माजी में देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर खान साहब जो है बिहाइंड दी बार्स भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी बिहाइंड दी बार्स थे, उनकी पार्टी इलेक्शन में गई, भरपूर मुकाबला किया। और मैं ये समझता हूं कि किसी सूरत में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में
جو ہے وہ نمائندگی کرنے سے نہ روکا جا سکتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ ایسا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ الیکشنز فیئر ہوں اور تمام پارٹیز کو الیکشن میں جو ہے وہ ہیلدی مقابلے کا ماحول پرووائڈ کیا جائے۔ صحیح سر، یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا موسم ہے، اب آج بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ بول پڑے، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس ٹاک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی پنچھی ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداریاں نہیں کی ہیں، انہیں منہ کی کھانی پڑے گی الیکشن کے اندر، کیا کہیے گا؟ دیکھیں بات بہت سادہ سی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو میجورٹی ممبران تھے وہ سارے پیپلز پارٹی سے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرسنالٹیز جو ہے وہ فین فالوئنگ کی ایک کیفیت ہے، ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے، پارٹیز میں کوئی ایسا گراس روٹ لیول تک جو ہے کوئی الیکٹورل سسٹم نہیں ہے جس سے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے اور مجھے ہوئے سیاستدان وہ ابھر کر سامنے آئے اور وہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ ریپلیس کرتے رہے، ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں البتہ کہا جا سکتا ہے فین فالوئنگ ہے، عمران خان صاحب ایک وسیع حلقہ احباب کے ہیرو ہیں، ایز لائک میاں نواز شریف صاحب، ایز لائک بھٹوز۔ اب بات بہت سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جس حلقے میں ان کو وہ پریدے دیے تھے، جس اشارے پہ وہ چلتے تھے وہ اسی پر چل رہے ہیں، وہ جہاں تھے وہاں وفادار ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کی وہ جو 22 سالہ اسٹرگل بیان آپ کرتے کا ہیں، اشارہ استحکام پاکستان کی طرف تو زیادہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی میرا اشارہ جو ہے اور تیر کا ہدف استحکام پاکستان ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا بریک تھرو دے سکتا ہے استحکام پاکستان اس دفعہ الیکشن کے اندر پنجاب کے اندر؟ استحکام پاکستان کے پاس جو ہے کچھ وننگ ہارسز ہے۔ ابھی تک استحکام پاکستان کے پاس نہ تو کوئی منشور ہے پارٹی کا، نہ کوئی نظریہ ہے۔ ہاں ان کے پاس وننگ ہارسز ہیں، ان سب کے پاس جو ہے ہر حلقے میں 10-10 20-20 ہزار ذاتی ووٹ بینک ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد استحکام پاکستان جو ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج ضرور کرے گی، لیکن کوئی وہ بڑا رول پلے کرنے کے لیکن سر قطع کلامی معاف، آن دا گراؤنڈ وی ور دیئر ان جہانیاں، اور ہم نے یہ دیکھا چشمدید گواہیں اس چیز کے کہ وہاں کے لوگوں کے جو ویوز ہم نے سنے، وی ور شاکڈ کہ یار ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم آئے تو ہیں اور فلانے کے کہنے پر آئے تو ہیں، لیکن ووٹ عمران خان دا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی بات بہت سادہ سی ہے کہ جب پی ٹی آئی جو ہے اس کے وننگ ہارس کہیں اور کھیل رہے ہوں گے، اور پی ٹی آئی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ابھی بائی الیکشنز میں جب عمران خان صاحب وہ سائفر والے کیس کو لے کر اپنی مقبولیت کی پیک پر تھے تو شاہ محمود صاحب نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر اپنی بیٹی کو لڑا۔ ایگزیکٹلی شاہ محمود صاحب کا وہ آبائی حلقہ تھا، پی ٹی آئی اپنے پیک پر تھی، شاہ محمود صاحب خود لڑتے تو شاید وہ جی جاتے لیکن ان کی بیٹی لڑی تو ہار گئی، 25,000 ووٹ کے مارجن سے ہار گئی۔ ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مقبولیت ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ صرف مقبولیت کی بنیاد پہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو جتوا سکے۔ تو کیا کہے گا کہ شخصی آپ کی والی بات یہاں پہ کاؤنٹر ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ شخصیت کا ووٹ ہے، اب یہاں پہ شخصیت کا ووٹ کیوں نہیں ہے جب شاہ محمود کی جو بیٹی ہے وہ ہار گئی، شاہ جی کی جن کے آگے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں جو ان کے مرید ہیں؟ دیکھیں عرض یہ ہے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ کسی پارٹی کے پاس بھی اتنا ووٹ نہیں ہے کہ وہ صرف پارٹی ٹکٹ پر کینڈیڈیٹ کو جتوا سکے۔ اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ کوئی وننگ ہارس جس کے پاس اپنے ذاتی جو ہے فین فالوئنگ اس کی بھی کوئی 10,000 یا انویسٹمنٹ، ہو۔ نہیں انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف انویسٹمنٹ دیکھیں نا ان کے کاؤنٹر پہ جو پارٹی تھی وہ آپ کو پتا ہے، مطلب ان کے اگینسٹ جو پارٹی تھی۔ سننے بات یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ووٹ جو ہے کتنے ووٹ، وہ 5% بھی نہیں ہوتے جو آج جو ہے زیادہ تر ووٹ وہ ہے جو کسی تعلق کی وجہ سے یا نظریے کی وجہ سے دے رہے ہیں ووٹ۔ 5% ووٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جو خریدا جا سکتا ہے بارگین کے ذریعے۔ 2-4 ہزار ووٹ میں بھی پاسبلٹیز آتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ووٹ کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو ووٹ ملتے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پہ ملتے ہیں؟ 100% اگر کون سی پارٹی ایسی ہے سر بڑی مدد جو اس کا نظریہ آپ کے سامنے ہے؟ کیا نون لیگ کا کوئی نظریہ ہے؟ بالکل ہے کیا؟ جی، نون لیگ جو ہے وہ جب بھی آتی ہے وہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ روشن پاکستان، وہ ترقیاتی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ میری بات سمجھیے، وہ انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں،
ताजिर तबका जो है वो समझता है कि जब भी नून लीग बरसर इक़्तिदार आती है तो उनका फायदा होता है, पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज बेहतर करती है। उसके बाद जो है नून लीग के दौर में हमने देखा कि तवानाई पर के मंसूबे पर पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज्यादा 13 से 18 तक बहुत ज्यादा काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम हुआ, और इस वजह से जो है वो हमारी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं जाके प्रमोट हुई। तवानाई का हल होने की वजह से हमारी जो मसनूआत थी, बरामदात, वो भी कहीं ना कहीं जाकर बढ़ी। सर मुझे आपकी इस वाली बात से जरा मिफ्ता इस्माइल ने जो इकोनॉमिक सर्वे दिया था ना इमरान खान का, मुझे वो सारे का सारा मुझे ऐसा लगा जैसे आप वो पढ़ के सुना रहे हैं कि जी इमरान खान के इकोनॉमिक सर्वे में मिफ्ता इस्माइल ने सेम यही बातें की थी। और पिछले 16 महीने जो हैं वो अगर हम अभी डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे चल नहीं पाएगा, इसी पे हम लोग स्टक हो जाएंगे। जो इन्होंने 16 माह में किया वो हमारे सामने है सर। रोशन पाकिस्तान, कोई पॉलिसी नहीं थी, वो एक ज्वाइंट एडवेंचर था। दूसरी बात ये है सर वो सिर्फ एडवेंचर ही था, मुल्क के साथ एडवेंचर था सर। नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीडरशिप के उस मेयार पर नहीं है जहाँ नवाज शरीफ साहब हैं। तो सर मुल्क को दाव पे लगा दिया, इसका मतलब आपने आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि अगर एक शख्स जो वो इस कैपेबल नहीं है आप उसे वजीर आजम लगा देंगे और मुल्क दाव पे लगा देंगे फिर तो। देखिए वो बहरहाल इमरान खान से कई दर्जा बेहतर थे। इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम गुजरा है जिसके पास तो कोई पॉलिसी नहीं थी, ना वो कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो साहब 12 बजे उठ के आते थे। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का हाल किया, पंजाब में जो हाल किया, जो परागोगी वाला मामला आपके सामने है, उस्मान बुज़दार साहब जैसा बंदा जो एक चेयरमैन बनने का अहल नहीं था उसको सीएम बना दिया। इवन बात अंदरूने खाना बात तो ये है, जब सेक्रेटरीज उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करके कोई मुसवदा देते थे तो वो उनसे पूछ लेते थे गोदा सही इंदा लुब्बे लुबाब में को डसाचा है क्या। तो मतलब ऐसे इसके ऊपर अभी हम आएंगे। हमने एक बड़ा टॉपिक जो है मैंने आपका ये वाला टॉपिक जो है मैंने बिल्कुल सेव करके रखा हुआ, इस पर हम लाजमी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम डिस्कस करनी है, अफगान इनखला के बारे में बताएं, बढ़ती दहशतगर्दी के बारे में बताएं, क्योंकि चूंकि हम बात इलेक्शंस के ऊपर करें तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उसी सिनेरियो में रहते हुए बात करें। अफगान इनखला के बारे में जब ये स्टार्ट हुआ तो हमने ये अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये या तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था या इलेक्शन के बाद एक थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर लेते, क्योंकि इसकी वजह से जो है दहशतगर्दी खुदा ना खास्ता मुल्क में हो सकती है और देखने में भी आई। क्या कहेंगे, अफगान इनखला जो है काफी उन्होंने फैसला किया गया या नहीं? देखिए गवर्नमेंट का जो अफगानिस्तान के वो लोग जो इलीगली यहाँ पर मुस्तकीम थे उनको भेजना, ये मैं समझता हूँ एक दुरुस्त इक़दाम है। आप अगर गौर करें तो हमने अफगान बॉर्डर पे सख्ती करने की वजह से हमारी अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग बंद हुई। हमारा डॉलर का जो स्मगलिंग थी वो बंद होने की वजह से डॉलर का रेट नीचे आया, जिसकी वजह से महंगाई की कुछ कमर टूटी। अब बहुत सादा सा फार्मूला ये है कि हम 20 करोड़ लोगों के लिए गंदम ज़ख़ीरा करते हैं, हम अपना खुराक पैसको रख के, उसके बाद जो है वो अपना बाकी जो एक्सपोर्ट कर देती है या जो कुछ करते हैं इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन अगर हमें 5 करोड़ वो आबादी, 5-6 करोड़ अफगानिस्तान की आबादी जो बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इलीगली वो यहाँ से गंदम और आटा और ये चीज़ें जब राइस स्मगल हो जाते हैं तो उससे एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है। यानी कि हमारा जो स्टॉक था, फर्ज कर लें 1000 मैट्रिक टन था, तो उसमें से 250 मैट्रिक टन जो है वो स्टॉक हमारा चला गया। इसका मतलब है 4 माह की पाकिस्तान की खुराक जो है वो स्मगल हो गई। अब उसको कवर अप करने के लिए हमें वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ट्रेड अनबैलेंस हो जाती है और हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इलीगली यहाँ पर मुकीम है वो लोग अगर वो स्मगलिंग कर रहे हैं, वो किसी तरह की भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं, उनका तो हमारे पास इवन बहुत सारे लोगों का, लाखों में वो अफगान है, महाजरीन हैं जिनका डाटा तक नहीं है हमारे पास। हम उनको कैसे ट्रेस आउट करेंगे? अब ये हमने अमेरिका बहादुर के कहने पर जो अफगान वार थी हमने अपने गले में डाली, रूस को तोड़ने का बेड़ा हमने उठाया और अमेरिका को जब दुनिया जो है यूनिपोलर बनाना चाहता था, अमेरिका अकेला चौधरी बनना चाहता था, हमने उसका साथ दिया। सबसे ज्यादा नुकसान हमने उठाया और बदले में आपको सिर्फ रुसवाई मिली, डॉलर तो दूर की बात। हमें जो है किसी सूरत में वो अफगानिस्तान की वो पॉपुलेशन जो इलीगली यहाँ पर रह रही है और वो महाजरीन जो 1-2 करोड़ लोग यहाँ पर तकरीबन अब वो इस हद तक तादाद पहुंच चुकी है, वो हमारी मईशत पर बोझ है। और हम तो खुद जो है वो ना पतवार है, ना कोई रहबर और सफीना रवां दवा है खुदा के सहारे।
تو اس صورتحال میں ہم ان کا اضافی بوجھ کسی صورت افورڈ نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا سٹیپ ہے اور آنے والی گورنمنٹ کو اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. بلکہ آج برطانوی سیکرٹری خارجہ جو ہے ڈیوڈ ملی نے بھی جو ہے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ 30 ایئرز تک ان کو یہاں پہ رکھا، ان کو پالا، ان کو یہاں پہ سرو کیا، اور یہ اس کی جو ہے کوئی جو ہے یہ ہمیں ریبٹل نہیں دیتے وہ ہمیں. ہر جگہ پر ہماری جو ہے سفارتی تعلقات بھی ان سے کشیدہ ہیں. انہوں نے ہمارے مقابلے میں ہمیشہ انڈیا کو پریفر کیا ہے. لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ 30 ایئرز تک اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی کہ کوئی دنیا کے اندر کسی کو ریفیوجیز کو اس طریقے سے رکھا جائے، 30 ایئرز تک سرو کیا جائے. لیکن ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے یہ سرو کیا، یا آپ کے جیسے آپ نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں آرڈرز آیا، ہم لوگوں نے ان کو سرو کیا، ان کو یہاں پہ رکھنے پہ ہم لوگ مجبور بھی ہوئے، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. کیا کہیے گا؟ دیکھیں بات بہت سادہ سی ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ ہماری سوورینٹی کے اگینسٹ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بیرونی مداخلت تھی. امریکہ کے کہنے پر ہم نے ہمدردی لینے کے لیے افغان ریفیوجیز کو یہاں پناہ دی. ہم نے یہاں سے جو ہے طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے اسلحہ بھی بھیجا. ہم نے ان کے لیے یہاں سے اپنے سٹوڈنٹس بھی بھیجے. ہم نے مدارس میں امریکہ کے کہنے پر ایسے سلیبس متعارف کرائے اور جہاد کے نام پر بہت سارے معصوم بچے اور زندگیاں ہم نے جن کی گنوا دی اس افغان جہاد میں، جس کے بدلے میں امریکہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کی غلط پالیسی تھی اور ہماری ریاست اس کی بھینٹ چڑھی. اس کے بعد جو ریفیوجیز تھے ان کو کسی طریقے سے بھی ہم نے کسی نہ کسی دن واپس بھیجنا تھا. ہماری معیشت وہ بوجھ نہ صرف برداشت نہیں کر سکتی بلکہ تمام تر جو سمگلنگ ہے، تمام تر جو یہاں پر دہشت گردی ہے اور تمام تر جو غیر قانونی اسلحہ ہے، تمام تر جو منشیات ہے، اس کی سمگلنگ کا موجد یہی لوگ ہیں. لیکن یہیں پہ ہم اپنی سیکیورٹی لیبس کی اگر بات کریں کہ بحرانی کیفیت، آپ نے کہا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں گندم وغیرہ کو، اور ہم وہاں سے منشیات بھی آ رہی ہیں، وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، وہاں سے دہشت گرد بھی آ رہے ہیں. تو کیا کہیے گا کہ کیا یہ کسی کے نوٹس میں نہیں ہے؟ اگر اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، گندم کی، چاول کی، باہر جا رہی ہے، تو یہ کسی کے نالج میں نہیں ہو سکتی کیا؟ دیکھیے سیکورٹی فورسز سیدھی سی بات ہے اس کی ذمہ دار ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ نرمی برتے ہوئے ہیں، اور اس میں جو پالیسی ہے وہ گورنمنٹ آفیشل ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں انٹرنیشنلی نیشنلی بہت سارے فیکٹر تھے جس پہ منٹ حیصل قوم سمجھ لیں یا ریاست سمجھ لیں، زیادہ موضوع ہے کہ ریاست اس کی کولیکٹیولی ذمہ دار ہے. صحیح. تو سر کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس وقت جو ہے، ہم لوگوں نے تمام پارٹیز کی تقریباً بات کی. فرح گوگی کا بتائیں سر، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اتنی کرپشن، مطلب اتنی، آپ 3 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 15,300 غیر جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، 15,300% کا اضافہ، 4.5 ارب روپے جو ڈکلیئرڈ ہے، 4.5 ارب روپے ان کی جو ہے وہ اثاثے بڑھ گئے. یہ کیسے ممکن؟ کون سی گیدڑ سنگھی ہوتی ہے سر؟ ہمیں بھی بتائیں ذرا کچھ تھوڑا سا. سر یہ کہانی بہت سادہ تھی. عثمان بزدار صاحب کو بٹھایا گیا اور اس میں جو کلیدی کردار میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک رپورٹس سامنے آئی ہیں، کوئی غیر مصدقہ ہے، کوئی انسرٹن ہے، لیکن وہ جو پنکی پیرنی صاحبہ تھیں، جو مسز تھیں، جو خاتون اول تھیں، ان کی آشیرواد حاصل تھی فرح گوگی صاحبہ کو، اور ان کے بہاف پہ جو ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر ایک ریٹ فکس تھا اور وہ زبان زد عام تھا. میڈیا جو چینلز ہیں ان پہ بھی بات ہوتی رہی، اور یہ زمانہ جو ہے وہ جانتا ہے 2 سے 3 کروڑ روپے میں ایک ڈی سی صاحب جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے تھے اور کمشنر ٹرانسفر ہو رہے تھے، پروموٹ ہو رہے تھے. گورنمنٹ مشینری کو استعمال میں لایا گیا اور اس کا جو ہے وہ سیدھا سادہ سا بات یہ ذمہ دار وہ ہیں سی ایم صاحب، جو سی ایم عثمان بزدار صاحب تھے. اور اب سی ایم عثمان بزدار اور عمران خان اور ان کی مسز اور فرح گوگی، یہ ایک ایسا ٹرائکا بنتا ہے. ان کے علاوہ چوتھا بندہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی چوتھا بندہ بھی اس ساری کرپشن میں ملوث ہو سکتا ہے. کوئی سی ایم ہو اور وہ اس حد تک چلا جائے، ایسا سمجھ نہیں آتا کہ پارٹی کی لیڈرشپ، اور ان کے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جناب عمران خان صاحب کو اس بارے میں اویئر کیا. پارٹی رہنما منسٹرز بتا رہے ہیں. سر یہ وہی پنچھی ہیں جن کا آج بلاول صاحب نے ذکر کیا جو بتا رہے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے وہ خود کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بتایا تھا، لیکن
उन्होंने जो है वो उनके कान पर ज्यों तक ना रही। लेकिन सर अभी आपने कहा कि 2 से 3 करोड़ जो है वो एक आपका डीसी जो है बकौल आपके कि वो चलती थी, Yes. अंडर टेबल जो है वो रिसीव करते थे। लेकिन अगर 100 बंदों को भी उन्होंने ट्रांसफर किया और लेट्स सपोज, तो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स सपोज आपकी बात को बड़ा करें कि जी इतना उन्होंने ट्रांसफर के ऊपर कमा लिया, एग्री। लेकिन सर सारे तो फोर्सेस जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट थे, उन्हीं के दौर में मारे खाते रहे वो लोग, उन्हीं के दौर में गुजरावाला में एंटर जो है होते हुए उन्होंने पत्थर भी खाए, फायरिंग भी हुई उनके ऊपर, बहुत सारे मामला थे आपके सामने थे। तो अगर ऐसी बात थी कि उन्होंने अपने लगाए हुए बंदे थे उनके, तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि उनको इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता हर शहर के अंदर, इस्लामाबाद बिलखुसूस? देखिए बहुत सादा सा फार्मूला है, इख्तियार और तलवार जिसके हाथ में होती है उसी से वफा करती है। यही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यही एस्टेब्लिशमेंट होती है, यही सेक्रेटरीज होते हैं जो हर आने वाले को वेलकम करते हैं। तो इनका जो है वो काबा और किबला जो है। लेकिन सर अभी आपने कहा ना कि ये वो 2 से 3 करोड़ रुपए देके उन्होंने ट्रांसफर करवाई। अगर मेरा कोई अपना बंदा लगा होगा वो मुझे फैसिलिटेट करेगा। मेरी एक सुने, अगर आप 3 करोड़ लेकर तबादला करेंगे तो वो क्यों फैसिलिटेट करेगा? अगर आपने उसको मुफ्त में कोई चार्ज दिया है तो वो बिल्कुल फैसिलिटेट करेगा। जब वो उसके एवज पे करके आ रहा है तो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये तकर्रियां और तबादलों में नहीं कमाया गया। अब आप ये देखें कि बहरिया टाउन के ऑनर ने जो है वो कितने कनाल जो है बहरिया टाउन में, जहां पर मरले का रेट जो है वो 15 से 20 लाख रुपए हो, और वहां पर किसी के नाम जो है वो 100 कनाल जमीन ट्रांसफर हो रही है। अब अरबों रुपए की जमीन बगैर किसी मफाद के क्या ट्रांसफर हो रही है? क्या वो गिफ्ट? लेकिन इसके सबूत अभी तक सामने नहीं आए सर। ये अभी ट्रांसफर तो ऑन कहानी है, अभी तक रूमर्स है, ऑन रिकॉर्ड है कि फरा गोगी और उसके हस्बैंड के नाम जो ट्रांसफर हुई हैं प्रॉपर्टीज, वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। अब वो बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कौन से ऐसे उनके पास कितनी बड़ी बिजनेस एम्पायर थी। अब सोर्स ऑफ इनकम बताने की बजाय वो फौरन से बैरून मुल्क भाग गए। ये सारी जो शहादतें हैं इनडायरेक्टली ये साबित करती हैं कि वो गिल्टी हैं। चले सर, ये तो फैसला करना है ना हमारी अदालतों ने, और कानून से कोई जो है वो बाला नहीं है, कानून से कोई ऊपर नहीं है, दे आर ऑल आर आंसरेबल। लेकिन ये बात मुझे एक चीज जो है, एक इनकी ये तरीकाकार रहा है। आप ये देखें कि जब भी किसी पे इल्जाम लगा खातून के ऊपर खास तौर पर, तो फौरी तौर के ऊपर जो है पीएमएलएन के लोग जितने भी वुज़रा हैं उन्होंने फौरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर हम देखें तो हमेशा से पीएमएलएन की खास तौर पर ये तरीका कार आया कि उन्होंने अपने ओपोनेंट की खवातीन को जो है वो बड़ा इल्जाम जो है मोरल इल्जाम ठहराते रहे। बेनजीर को देख लें, उनकी तस्वीरों को फेंकने को देख लें, वो फिर रेहाम खान को देख लें, उससे पहले जमाइमा को देख लें, यानी कि इन्होंने ओपोनेंट की खवातीन को कभी नहीं बख्शा। अब ये पिंकी की बात कर लें, इनकी जो मिसेस थी, ठीक है, फिर अब फरा गोगी की बात कर लें, तो क्या कहिएगा कि ये सियासत खवातीन की जो है ये वतीरा रहा है पीएमएलएन का? देखिए दो बातें हैं। पहले नंबर तो मैं समझता हूं जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जेंडर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है जो आपने एक बात की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में, तो वो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने वो सारा कुछ किया। जिनने जुमले कसे वो साहब शेख रशीद साहब हैं जो आज भी वहीं कहीं थे। और अगली बात ये है कि अब तो लीडिंग जो रोल प्ले कर रही है मरियम नवाज साहबा जो है, नहीं करना चाहता, जो कि जलसों में खड़े होके अल्फाज यूज किए नवाज शरीफ साहब खुद ने पीली टैक्सी का खिताब देते रहे, और बड़े वो असेंबली में एक जुमला कसा था, और वो कसा था शेख रशीद साहब ने। वो हिस्ट्री गवाह है, वो आप उठा के वो मेरे पास क्लिप पड़े, मैं चला सकता हूँ उसे किसी भी टाइम। कि जब जलसे के अंदर ऐसा नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं कह सकते। अगर उन्होंने कहा है तो ये कंडेमेबल है, कोई भी कहे नहीं बन। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज साहबा अभी लीडिंग रोल प्ले कर रही है पीएमएलएन में, तो वहां तो खुद क़ियादत जो है वो एक खातून की अच्छा, ये भी चीज है कि हम लोग ये कहते हैं कि पीएमएलएन नून का फलां बंदा ठीक नहीं था, जब वो आ जाता है तो वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, वो हटता है तो कहते हैं हम जी शहबाज शरीफ साहब के पास जो है वो तरीकाकार नहीं था, वो स्ट्रेटेजी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब आगे वो करेंगे।
उससे पहले मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे, ये करेगा, फिर उसके बाद इसाक डार साहब है, नहीं ये करेगा, ये भी एक चले मामला है। चले सर, थैंक यू वेरी मच, टाइम हमें बहुत शॉर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। नाजरीन, ये तमाम मामला आपके सामने हैं, फैसला आपने करना है, दुआ गो हैं। इसके साथ साथ एक और ऐलान जो है अभी हुकूमत की जानिब से ये किया गया फ़लस्तीन के लिए कि बरोज़ इतवार जो है सुबह 10 से 12 तमाम कौम जो है वो मिलकर दुआ करे फ़लस्तीन के लिए, उनके हालात के लिए। हम सब दुआ गो हैं, आप भी दुआ कीजिए। पाकिस्तान हम सब पर, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी ढेरों ढेर हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।